لم لا تأتي لزيارتنا؟ ألا تعرف أن صلة الرحم فريضة على المسلمين؟ Pourquoi ne viens-tu pas nous visiter? Ne sais-tu pas que le lien utérin est une obligation pour les musulmans? نحن لا نعرف لك مكانا نزورك فيه. أخبرنا عن الدار التي تعيش فيها ونحن نزورك. Nous ne savons pas en quel lieu te visiter. Informe-nous sur la maison que tu habites et nous te visiterons. نتوقف عند جملة واحدة قالها صابر. Arrêtons-nous à cette phrase prononcée par Sabir. أخبرنا عن الدار التي تعيش فيها. Informe-nous sur la maison que tu habites. التي Que. إلى ما تشير هذه الكلمة؟ Que désigne ce mot? إنها تشير إلى الدار. Ce mot désigne la maison. الدار مفرد مؤنث غير عاقل. La maison, féminin, singulier, non humain. إذن فهي اسم موصول يشير إلى مفرد مؤنث غير عاقل. Ce mot est donc un pronom relatif désignant le féminin, singulier, non humain. أخبرنا عن الدار التي تعيش فيها. هل تعرف المرأة التي تقف هناك؟ Connais-tu la femme qui est debout là-bas? التي Qui? التي اسم موصول. Qui? Pronom relatif. إلى ما يشير؟ Que désigne-t-il? إلى المرأة. La femme. المرأة مفرد مؤنث عاقل. La femme, singulier, féminin, humain. هل تعرف المرأة التي تقف هناك؟ التي اسم موصول يشير إلى المؤنث المفرد العاقل وغير العاقل. Qui? Pronom relatif désignant le féminin, singulier, humain et non humain. المدفعان اللذان هناك كبيران. المدفعان اللذان هناك كبيران. عباس، نحن لا نريد شرحا، اذهب عنا. انظري إلى المسدسين اللذين على الحائط. إنهما قديمان جدا. عباس، اذهب عنا. لماذا تضحك؟ الرجلان اللذان يقفان هناك قصيران جدا. انظر، الرجلان اللذان يقفان هناك منظرهما مضحك. عباس، ألم تسمع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله العظيم. Ces deux hommes qui sont là-bas
sont vraiment minuscules. Regarde ces deux hommes. Là-bas, ils sont comiques. Abbesse, n'as-tu pas entendu se dire du Très-Haut? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ô vous les croyants, que certains d'entre vous ne se moquent pas des autres. Il se pourrait que ceux-ci fussent meilleurs que ceux-là, que les femmes ne se moquent pas des autres femmes. Il se pourrait que celles-ci fussent meilleures que celles-là. Dieu le Très-Puissant dit la vérité. نتوقف عند الجمل التي وردت بها الأسماء الموصولة. Arrêtons-nous aux phrases où figurent des pronoms relatifs. المدفعان اللذان هناك كبيران. Les deux canons qui sont là-bas sont gros. اللذان اللذان Qui, اللذان اسم موصول بكلمة المدفعان. qui, pronom relatif, relié au mot canon. المدفعان مثنى مذكر غير عاقل. Les deux canons, duel, masculin, non humain. انظري إلى المسدسين اللذين على الحائط. Regarde les deux pistolets qui sont là-bas sur le mur. اللذين اللذين Qui, اللذين أيضا اسم موصول بكلمة المسدسين. qui est également un pronom relatif relié au mot pistolet. المسدسين مثنى مذكر غير عاقل. Les deux pistolets, duel, masculin,